السلام عليكم. في هذه الحصة غادي نشوفوا l'introduction générale à la logiciel AutoCAD. L'AutoCAD, c'est un logiciel de la société Autodesk. C'est un logiciel de dessin qui existe plusieurs domaines. L'architecture, les bâtiments, la topographie, aussi au niveau de l'infographie pour réaliser les objets pour l'animation. L'avantage de l'AutoCAD, c'est le nombre de dessins illimité, quelle que soit la forme, on va tracer le logiciel AutoCAD. Donc, je chauffe bien sûr le plan AutoCAD. Pour le logiciel AutoCAD, nous avons des vidéos sur l'AutoCAD en 2D jusqu'à 3 dimensions. Je chauffe les outils de dessin, les outils de modification, je chauffe les calques, les opérations logiques, je chauffe les coordonnées cartésiennes et polaires, je chauffe les objets de 3 dimensions, comment ajouter le paysage, les rendus, etc. Ou à la fin, ça sort par exemple, 2D, aux 3 dimensions, ou qui fait ajouter paysage. Donc, il suffit de des vidéos va maîtriser le logiciel AutoCAD. Ou il y a des questions, si vous avez des questions, les commentaires, utilisez les commentaires. Donc, bismillah, l'interface par défaut de l'AutoCAD هو هذا. دونك ملي كنلونسيو لوتوكاد كيعطينا هاد لانترفاس. هذا سي لي زوتي دو ديسان. فوالا لي زوتي ديال الديسان. دونك هاد كاملين هاد لي زوتي سوا لي لين لي سيركل لي بوليغون غادي نشوفهم واحد بواحد. هادو لي زوتي دو موديفيكاسيون كوبي ريزو كوبي ميغوار ديبلاسي اتسيتيرا غادي نشوفهم كاملين واحد بواحد. لي كاك سي لا ميم شوز غنشوفو لي كاك كومون كريي ان كاك لي فلتر les textes, les blocs, soit les blocs internes ou bien externes, et la couleur, les propriétés de la ligne, la couleur de la ligne, le style de la ligne, je continue, je dis pointillé, etc. Les mesures, les mesures, soit l'angle, ou bien le rayon, ou bien autre. Donc, c'est l'interface, c'est la zone de travail, on trace les objets. C'est les coordonnées X, Y. Donc, on a 2D, plan conception. Là, le plan 2D. X, Y, Z, toujours c'est 0. Mais nous bien sûr 3 dimensions D avec un Z différent de 0. C'est la zone de commande. Mais je peux taper certaines commandes. Bien sûr. Comme les coordonnées. الإحداثيات ملي كنطابيو هنا الإحداثيات. هنا فاش كنطابيو الإحداثيات باش نتراسيو دي زوبجي في لا توبوغرافي ولا اوتر chose. هنا لا بار ديتا. هاد لا بار ديتا فيها لي كوردوني اكس واي زد. فوالا ملي كنحرك دونك غوغاد هاد اكس واي زد ملي كنحرك لا سوري كيتحرك اكس و واي زد بيان سور سي زيرو. وهنا دي بوطون غادي نشوفوهم هاد لي بوطون علاش كيصلحوا اكروشاج aux objets لورتو اتسيتيرا. دونك سوبوزون لونسيتي لوتوكاد ما لقيتيش هاد الانترفاس هاد لي زوتي اش كدير il suffit باش تجي لهنا le coin, bouton droit, afficher les groupes de fonctions. Voilà dessin par exemple, je clique à le dessin, voilà les outils de dessin masqué. Pour l'afficher, bouton droit, je vais afficher les groupes de fonctions dessin. Donc on est soit pour afficher ou bien masqué. La même chose, il y a l'anglais. C'est la même chose. Quand j'ai le coin, bouton droit, afficher les angles, voilà, à d'un de début, à Wamcha. Donc il est marqué que je l'ai qu'elle l'interface aussi, c'est possible de personnaliser l'arrière-plan de l'interface. Par exemple, couleur bien, chez couleur. Donc afficher le dessin, le début, ou là, le curseur, à le réticule. كبروا ولا تصغروا على حساب لافيشاج على حساب
كل واحد يشوف ديالو. بغيتي تكثر هاد لافيش ديال لا سوري هذا تكبرو ولا تصغرو. كومون؟ كنجيو لهنا بوطون دوا اوبسيون فوالا كنمشيو للديسان. دونك انا ريتيكول الا بغيت نكبر كنكبر به. هذا عاوتاني لا سيليكسيون هادي ماركور و بيان لا سيليكسيون. هذا الكورسور الا بغيت نكبرو. هذا سي لا كولور لا كولور بار اسباس اوبجي 3 دي. arrière plan كنعطي par exemple شي كولور ديفيرون ولا كحل ابليكي اوكي فوالا. نرجع كنجيو لهنا بوطون دغوا اوبسيون ديسان كنمشيو للديسان لا كولور اونيفورم. دونك هنا كتختار لا كولور arrière plan لا كولور نرجعو بيت سي ميو ابليكي اوكي. Donc voilà l'interface par défaut du logiciel AutoCAD. Donc merci, à la prochaine séance, Inch'Allah.